皆さんとですね、聖書箇所を分かち合っていきたいと思います。que se encontra na terceira carta do apóstolo João. ヨハネのですね、第3の手紙ですね。Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. 1節からですね、8節までですね、1章の1節から8節まで読んでいきたいと思います。João, terceira João, ヨハネの第3の手紙、1章のですね、1節から8節です。terceira João, versículo 1 até o versículo 8. ヨハネの第3の手紙、1章のですね、1節から8節までです。Glórias a Deus. Eu tenho visto o Fabão ministrar ali Mateus expositivamente. Eu escolhi também uma carta para ministrar expositivamente. ですね、ファビオさんがですね、手紙についてですね、メッセージされているのを見てですね、僕さんもですね、手紙からですね、取ってですね、このメッセージを考え Só て que み a ま minha した。 mensagem dura um culto só. しかしですね、僕さんのメッセージはですね、1礼拝だけしか持ちません。 Aleluia. Glórias a Deus. Terceira João, versículo 1 ao 8, nós vamos ler, queridos. Amém? Vamos ler em português e em japonês. ポルトガル語とですね、日本語両方で読まれます。 Fala assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram e nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 長老の私から真実に愛している親愛なるガイオへ。愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。兄弟たちが来て、あなたが真理に生きていることを証ししてくれたので、非常に喜んでいる。事実、あなたは真理のうちを歩いているのである。私の子供たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。愛する者よ、あなたが兄弟たち、しかも旅先にある者に尽くしていることは皆真実な技である。彼らは諸教会であなたの愛について証しをした。それらの人々を神の御心にかなうように送り出してくれたら、それは願わしいことである。彼らは皆のために旅立ったものであって、異邦人からは何も受けていない。それだから私たちは真理のための道路者となるように、こういう人々を助けなければならない。 Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. 祈り神様に感謝いたしましょ Pai querido e santo, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. う。愛しき聖なる父はですね、あなたの家にこうしていることに感謝いたしま Obrigado, す。 Deus, pela comunhão que temos uns para com os outros e pela tua presença aqui neste lugar. 私たちが互いに持つですね、交わり、そしてですね、あなたのこの臨在に感謝いたします。 Mais uma vez, Senhor, o Senhor venha nos ajudar com o teu Espírito Santo, Senhor, trazendo a revelação da tua vontade através da ministração da tua palavra. どうかもう一度ですね、聖霊の助けを持ってですね、私たちを真理のあなたの御言葉にですね、導いてくださ E a い。 ti nós entregamos todo louvor, toda glória e toda adoração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. あなたにすべての賛美、栄光、礼拝等を捧げ、お祈りいたします。アーメン。 Glórias a Deus. Queridos, essa carta do apóstolo João é uma carta bem curta, bem breve. で、このヨハネのこの手紙はですね、とてもですね、短いですね、手紙です。 Há uns tempos atrás nós pregamos um texto na primeira carta de João, 先日はですね、第一ヨハネですね、ヨハネの第一の手紙についてですね、メッセージをしましたが、 onde nós falamos sobre as marcas do verdadeiro cristão. で、それは誠のクリスチャンのですね、印についてですね、言いました。 As marcas daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. で、本当に神様を知っている人たちについてのですね、どういった性質があるのかを、示しました。 A Bíblia nos mostra, queridos, que João ele se importava muito com as igrejas. で、ヨハネはですね、とても教会をですね、気にかける人でありました。 Não diferente de Paulo, né? Embora João estando distante da igreja, ele tinha o costume de escrever cartas para
trazer esclarecimentos e apoio às igrejas. で、パウロと同じようにですね、彼はですね、教会たちにですね、離れながらにしてもですね、気にかけてですね、手紙を送り、心配していたのですね。 Provavelmente essa carta de terceira João foi escrita entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. で、この手紙はですね、キリストのですね、生誕後ですね、85年からですね、90年ぐらいの間にですね、書かれたものだと言われています。 Nessa época, provavelmente, João estava morando em Éfeso e já era bastante idoso. で、ヨハネはですね、すでにエピソでですね、エペソに住んでいてですね、とてもですね、年を置いていたものであ O る。 que me ensina uma coisa, で、これは一つのことを教えてくださいます。 que no reino de Deus não tem aposentadoria. で、これはですね、御国においてですね、定年退職がないということをですね、教えられます。 João era um homem idoso, で、ヨハネはですね、とても長老で年配のものでありました。 mas continuava servindo ao Senhor. しかしですね、主にですね、使い続けたものでありました。 Nossa vida como filhos de Deus, aqui nesta terra. で、私たちはですね、この地上ではですね、神の子としてのですね、命を持ってい Como ます。 servos de Deus, só vai terminar quando o Senhor nos chamar. で、神のしもべとしてはですね、主が私たちを呼ばれる時までですね、続くことです。 Nós vemos Yassu Muração com toda essa energia servindo ao Senhor. で、安村さんもですね、もうエネルギッシュにですね、神様に仕えている様子をですね、私たちは見ることができま Essa す。 semana que se passou, ele esteve no acampamento de jovem ali, dando suporte ao acampamento de jovens ali. で、先週はですね、彼はですね、若者のキャンプにですね、そこでサポートをですね、全力で行っていたと聞きました。 O apóstolo João, ele estava servindo ao Senhor. で、ヨハネもですね、主に仕え続けていたのです。 E a Bíblia nos mostra, queridos, que ele escreve essa carta para esta igreja, onde havia essa pessoa chamada Gaio. で、そしてこの彼はですね、このガイオという少年のですね、おられる教会にですね、向けて手紙を書き送ったのです。 Naquela época, as igrejas eram pequenas. で、当時ですね、向こうの教会はですね、とても小さな教会たちが多か Talvez った uma わけで igreja す。 como esta aqui. で、このような教会のようなものですね。 Muitas vezes essas igrejas se reuniam em casas. で、多くの教会はですね、家での集会がメインだったりしま Mas す。 é muito interessante que, apesar de pequena, a igreja já tinha problemas. で、しかしですね、関心深いのはですね、小さい教会でありながらですね、問題がたくさんあったということで Que す。 me ensina mais uma coisa: で、これはですね、私たちにもう一個のことを教えます。 todas as igrejas têm seus problemas. で、すべての教会にですね、それぞれのですね、問題を抱えているということです。 Não tem igreja perfeita aqui nesta terra. で、この地上にですね、完璧な教会は存在しないのです。 Mas que eu e vocês, dentro da igreja, しかし私たちがですね、教会の中にあって、 sejamos pessoas que estejam empenhadas em solucionar os problemas. で、しかし私たちがですね、その問題のですね、解決に導くものとなれるように。 João era assim. で、ヨハネはですね、そういうものでした。 Era um homem que estava disposto a cooperar com todas as pessoas. で、彼はですね、すべてのものにですね、使える精神を持ったものでありました。 Embora a carta de João seja bem curta, で、ヨハネのですね、この手紙というのはですね、すごい短いものではありますが、 ela tem uma mensagem muito し importante. かし重要なメッセージ性を持っているのです。 E quando você lê essa carta, você vê que é uma carta cheia de amor, de afeto pessoal. で、私たちがその手紙を読むときですね、もう愛にあふれる、その人へのですね、愛があふれているものだと見て取れま Mas す。 que traz exortações e uma mensagem muito importante para aquela igreja. で、しかしそれだけでなくですね、その教会に対してですね、深い教えをですね、与えるものだということともわかり E ます。 com certeza uma mensagem muito importante para nós nos dias de hoje também. で、そしてですね、今現代にある私たちにとってもですね、大いなるですね、メッセージがあるとわかります。 Como na leitura nós acabamos de ver, João ele faz menção de um homem chamado Gaio. で、そしてですね、今読んだようにですね、ヨハネはですね、ガイオという方に向けてですね、まず彼をですね、呼ぶわけですね。 Provavelmente João escreve para Gaio esta carta. で、現に彼はですね、彼のためにですね、書き始めたものでもありました。 Provavelmente Gaio era um dos líderes daquela pequena igreja. で、ガイオはですね、あそこにあるですね、小さな教会たちのですね、リーダーの一人です。 E nessa carta, João faz elogios a este jovem chamado Gaio. で、そしてですね、このガイオと呼ばれるこの少年をですね、ヨハネはですね、褒めるわけですね。 Mostrando que Gaio, naquela sua época, ele era um cristão que fazia diferença. で、ガイオはですね、当時の時代においてですね、変化を起こす若者であったのです。 Ele demonstrava com a sua vida a vida de Cristo. で、彼は自分の人生をもってですね、キリストを表すものでありまし Então た。 agora nós queremos olhar algumas coisas da vida deste homem que nós podemos
aprender e tomar para nossas vidas. ね、だからですね、私たちもですね、この概要の人生を通してですね、私たちが学ぶべきものをですね、見ていきたいなと思うんです。A Bíblia nos diz no versículo 1, veja comigo. で、まず一節ですね、皆さん見ていきましょ O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. う。で、長老の私からですね、真実に愛している親愛なる概要へとあります。 João está reconhecendo que Gaio era uma pessoa que amava. で、ここにですね、ヨハネはですね、概要がですね、愛にあふれたものだということをですね、ヨハネは知っていたわけです。 Ele era uma pessoa que expressava e manifestava o amor de Deus. で、神の愛をですね、表し表現するものであったとですね、ヨハネは知っていたわけです。 Queridos, a marca maior da vida de um cristão é o amor. で、クリスチャンのですね、大きな印というのはですね、愛なんです。 É o centro de toda a vida cristã. クリスチャンのですね、人生のですね、中心なんです。 E João, o apóstolo João, em outras cartas, ele já afirma isso. で、ヨハネはですね、他の手紙でもですね、それを言うわけですね。 João fala assim que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. で、愛さない者は神を知らない。なぜなら神は愛であると彼は言われるように。 A pessoa que é salva, ela ama a Deus e ama o seu próximo como a si mesmo. で、救われた者はですね、神を愛し、さらにですね、隣人を愛するものだと教えたのです。 Gaio era uma pessoa amorosa, ele manifestava através da sua vida o amor de Cristo. で、ガイオはですね、とても愛にあふれるものであってですね、キリストの愛をですね、表すものでありまし E た。 Paulo ele fala assim, e João ele fala assim que Gaio manifestava esse amor com pessoas que ele conhecia e pessoas desconhecidas também. で、ヨハネはですね、その愛を表すものをですね、自分の知っているものだけでなくですね、知らないものに対してもですね、その愛をですね、示していたとあります。 E é interessante que nesse versículo o apóstolo João fala assim que ele ama a Gaio, né, na verdade. で、ここでですね、関心深いのはヨハネがですね、真実に愛しているガイオへと言われるので Aqui não す。 está falando que João ama a Gaio de verdade, mas na verdade. で、ここでですね、ヨハネはですね、愛してるよ、本当にと言っているのではなくてですね、真実な愛を持って、ガイを愛しているというね、ヨハネは言われるわけです。 Essa afirmação nos mostra que o amor que João tinha por Gaio era um amor segundo o amor de Cristo. で、これはですね、ヨハネの持ってたガイオへの愛がですね、キリストの愛によって愛していたということを E 表し esse て é い o るんで amor す。 que nós devemos ter uns pelos outros. これがですね、私たちが互いに持つべきですね、愛なわけです。 Amar o nosso próximo como Cristo nos amou. キリストが私たちを愛したようにですね、互いを愛し合うことだということで Porque す。 muitas vezes nós damos a desculpa, falando assim, não, mas eu sou humano, o meu amor é limitado. で、なぜなら多くの場合私たちはですね、言い訳をするんです。ああ、私は人間なんだ、どうしても限界があるんだよと言ってしまうんです。 Mas Jesus próprio nos desafia a amarmos uns aos outros segundo ele nos amou. しかし、イエス様はご自身がですね、私たちにですね、チャレンジをですね、求めるわけですね。キリストが愛したようにですね、互いを愛しなさいと。 E o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é a marca da maturidade da vida cristã. 1 Coríntios 13. で、第一コリント13章にはですね、パウロがですね、成熟したものの証はですね、愛であるとですね、パウロは言うわけです。 Quanto mais você ama, mais você demonstra que você é um cristão maduro. で、愛せれば愛するほどにですね、成熟したものだということをですね、証明するものだというわけです。 A marca do cristão verdadeiro é o amor. で、クリスチャンのですね、一番大きな印はですね、愛なんです。 João ele fala assim que Gaio é um homem amado e que amava as pessoas. で、ヨハネはですね、ガイオがですね、愛に富みですね、人々を愛するものであったというふうにですね、知っていたわけですね。 João diz que o amava na verdade, segundo o amor de Cristo. で、そしてですね、ヨハネもまたですね、キリストの愛を持ってですね、ガイオを愛していると伝えました。 Clame para que Deus derrame do amor dele em seu coração. で、だからですね、どうか私たちもまたキリストのですね、愛が溢れるようにですね、求めていこ A うではあ Bíblia りま nos せん diz que か。 nós vivemos em um tempo onde o amor vai se esfriando nesse mundo. で、御言葉によればですね、私たちはですね、愛が冷めていく時代をですね、私たちは生きているのだと言います。 Mas no coração do cristão esse amor deve estar crescendo a cada dia. しかし、クリスチャンの心にあってはですね、このキリストの愛がですね、日々成長する必要があるわけ Porque で o す。 amor de Deus é derramado em nossos corações, segundo Paulo, através do Espírito Santo. で、パウロによればですね、聖霊を通してですね、私たちがこの神の愛でですね、溢れるようにと教えます。 Se nós estamos cheios do Espírito Santo,
私たちが聖霊に満たされているのであれば、 nós estamos cheios do amor de Deus. 私たちは神の愛で溢れているので Nós す。 devemos estar manifestando esse amor de Deus aqui dentro dessa igreja. で私たちがこの教会でですね、この神の愛をですね、表すのです。 E para fora dessa igreja nós devemos manifestar o amor de Deus. そしてこの教会だけでなく、外に向けてですね、この神の愛を表していく必要があるの E です。 esse é um grande desafio para os dias de hoje, で、これがですね、今の時代に与えられた大きな挑戦です。 onde o amor vai se esfriando, 愛がですね、冷めていく時代の中に onde あっ o て、 ódio vai se proliferando. ね、憎しみがですね、どんどん日に増し加われる Nós 時代 somos によって、 chamados a amar. 私たちはですね、愛するようにですね、神様に選ばれたのです。 Você vê em toda a história da igreja, で、教会のですね、すべての歴史を持って、 embora os cristãos sendo terrivelmente perseguidos e odiados, で、クリスチャンたちがですね、憎まれですね、そして迫害を受けていた時代 a resposta daqueles cristãos era amar os próprios inimigos で、その時のですね、クリスチャンたちのそれへの応答はですね、敵を愛することでした。 e orar pelos inimigos. そして敵のために祈ることでした。 Esse é o papel da igreja nos dias em que nós vivemos. これがですね、今生きている私たちの時代にあって、私たちにある役割なんで É す。 sermos cristãos que fazem diferença nesse tempo. この時代にあってですね、変化を起こすクリスチャンであるべきなんです。 Então, João está falando que Gaio era um homem que amava. で、ヨハネはですね、概要がですね、愛するものだと言われていたのです。 Versículo 2, a Bíblia nos diz assim: ね、2節ですね、聖書はこう言われます。 Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. 愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたのすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っているとあります。 João está falando: olha, Gaio, eu oro, né, para que você seja próspero e tenha uma boa saúde. で、ここではですね、ヨハネがですね、概要に対してですね、あなたがですね、すべてのことに恵まれです。繁栄し、そして健やか、健康であるようにと祈っているというのです。 Então não tem nada de errado em você clamar por prosperidade. だから私たちがですね、栄えることについてですね、神様に叫び求めることは間違いではないのです。 Você pode orar para que o teu irmão seja próspero. あなたの兄弟がですね、栄えるようにですね、祈ることはですね、間違ってはいません。 Abençoa teu irmão e fala assim: que Deus te faça próspero em nome de Jesus. あなたの兄弟をどうかしてください。あなたの兄弟が栄えるようにと。 Não tem problema nenhum nisso, queridos. で、これにですね、何の一つも問題もないのです。 Nós não estamos prometendo riquezas. で、私たちはですね、お金持ちになることをですね、言ってるわけではありま Nós せん。 estamos falando sobre prosperidade de Deus na vida do servo e da serva de Deus. で、神様のですね、人生にあってですね、しもべがですね、反映するようにとですね、私たちは予言しているので Só す。 que João ele fala uma coisa a mais nesse versículo. でしかしですね、ヨハネはですね、さらにそこにですね、プラスでですね、言うわけですね。 João ele fala assim: eu quero que você seja próspero, で、あなたがですね、栄えるようにということを言 que い、 você tenha saúde, そして健康であるようにと言われます。 como você tem uma alma próspera. でそれはですね、あなたの魂がいつも恵まれているのと同じようにと言います。 João está falando que Gaio ele tinha uma vida próxima, uma alma próspera interiormente. で、これはですね、ヨハネがですね、自分の魂にあってですね、いつも恵まれていた、そして栄えをですね、魂の面において持っていたという E ことでした quando。João ele fala isso, ele está dizendo que Gaio ele tinha uma vida espiritual abundante. で、これはですね、ガイオがですね、霊的なですね、人生をですね、とても豊かに持っていたということです。 Ou seja, João está falando e afirmando que Gaio ele tinha um relacionamento intenso com Deus. で、これはですね、ガイオがですね、神様とのですね、親密な関係をですね、持ち続けていたことをですね、証ししているわけ Ele です。 tinha a vida de Deus no seu interior. で、神の人生がですね、命が彼の中にですね、あったということを表しています。 E nós precisamos ter isso, queridos. で、私たちもまたそれを持つ必要があるのです。 Mais do que aquilo que as pessoas podem ver. で、人々がですね、見ること以上にで Que no す。 nosso interior, no nosso coração e na nossa alma, 私たちのですね、中、私たちの心、私たちの魂において、 nós estejamos cheios de Deus. 神様でですね、溢れている必要があ Nós るので estejamos す。 cheios do Espírito Santo. 聖霊で溢れている必要があるので Nós す。 estejamos com um coração fervoroso para viver e para servir ao Senhor. で、神様に仕えるですね、熱意のですね、炎を燃やし続ける必要があるのです。 Assim era a vida de Gaio. これがですね、概要のですね、人生でした。 Era um homem que estava encharcado da presença de Deus. で、神様の臨在でですね、慕っていたものでした。 Que tinha alegria em servir ao Senhor. 神様に仕
える喜びを持っていたもので Então し nós た。 precisamos realmente entender que essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. で、私たちはですね、これが神様の約束であるということをですね、理解する必要もあるのです。 Hoje muitas pessoas pensam que podem viver mais ou menos diante de Deus. で、多くの人たちがですね、神様の前にですね、まあまあの人生でいいと思ってしまっています。 E é um grande desperdício, で、それはですね、大きなですね、損失なんです。 porque Deus promete em sua palavra vida abundante. なぜなら神様は自身の言葉を持ってですね、豊かな命を約束しているの Se に。 você ler ali em Salmos, no Salmos de número 1, で、詩編一編にですね、見るならば、 você vai ver que aquele que crê no Senhor, 主を信じる者は、 aquele que confia no Senhor, 主に信頼する que 者 tem は、 o prazer na lei do Senhor, 神のですね、戒めにですね、心よく思 é う como 者は、 uma árvore plantada junto às águas. 川のほとりに植えられた木のようであると。 As folhas não murcham, で、そしてその葉は枯れることがなく、 dá o seu fruto na estação própria. で、難しい時代においてはですね、実を実らせると。 E tudo quanto fizer vai prosperar. そして何をする上にもですね、栄えるとあります。 A Bíblia também nos fala lá no livro de Jeremias. また、エレミヤ書にもですね、書かれています。 Fala assim que aquele que confia no Senhor 主にですね、信頼する者は、 é como uma árvore plantada perto das águas, 川のですね、ほとりに植えられた木のようであって、 que estende as suas raízes em direção a essas águas, 自身の根をですね、この川の方に伸ばし、 que vai dar o seu fruto na estação própria. で、そして寒気においてもですね、実を実らせる Não。receia quando vem o calor. で、熱気が来てもですね、枯れることはなく、 E mesmo no ano da sequidão continua produzindo fruto. で、そしてですね、時期でない時においてもですね、実を実らし続けるとあり Aqui ます。 está falando da vida de Deus dentro da alma e do coração. で、これはですね、神様との人生においてですね、その心、魂にあるですね、命を言っているわけです。 Independente das dificuldades que estejam ao nosso redor, 私たちの周りにあるですね、状況に関係なく、 Deus vai estar provendo a você vida e força para você prevalecer diante das dificuldades. でその状況においてですね、前進できるように神様がですね、支えてくださるのです。 É você ser um ramo frutífero da videira. で、それはですね、ですね、多くの実を実らせるですね、木につながっている枝となることと一緒です。 Porque a vida de Deus está passando por você, você vai produzir frutos para a glória de Deus. 神の命がですね、自分を通るからこそですね、多くの実を実らすことができるので Gaio す。 era assim. ガイオはそのようなもので Ele した。 tinha a vida de Deus na vida dele. 神の命が自分の人生に合った生き方をしていたわけで Ele す。 tinha uma alma próspera. で、彼はですね、栄えていた魂を持ってい E ました。 desse modo ele podia abençoar outras vidas. で、そのようなものを持ってですね、彼は人々を祝福することが A でき pessoa まし cheia た。 de Deus é assim. 神様に溢れているものはそうなんです。 Sempre tem um sorriso, いつも笑顔を持っています。 sempre tem uma alegria, いつも喜びを持ってい sempre ま tem す。 uma atitude diferente. いつもですね、別の行いを行 Está う pronto 方 a です。 perdoar. 許す準備ができていま Está す。 sempre aquela pessoa sempre mansa, ですね、いつもですね、柔和な心を持っています。 que deseja o bem do próximo. で、隣人のですね、良いことを願っているもので Esses す。 são sinais que você tem uma alma próspera no Senhor. で、これはですね、神様にあったですね、栄えた魂を表しています。 E mais, versículo 3 e 4. で、3節と4節です。 Fala assim, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 兄弟たちが来て、あなたが真理に生きていることを証ししてくれたので、非常に喜んでいる。事実、あなたは真理の地を歩いているのである。私の子供たちが真理の地を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。 João está falando de Gaio, que ele era um homem que obedecia a palavra de Deus. で、ヨハネはですね、ガイオがですね、神の言葉にですね、従っていたと言っているわけで Mas す。 não somente obedecia, mas vivia a palavra de Deus. そしてただ従っているだけではなくてですね、彼はですね、それを生きていたということです。 Se nós queremos fazer diferença nos dias de hoje, queridos, 私たちがですね、今の時代になってですね、変化を与えたいのであれば、 nós precisamos nos render à palavra de Deus. 私たちが、ね、もっと神様の言葉にですね、従う必要があります。 Conhecer a palavra e praticá-la. 神の言葉を知りですね、それを行うことです。 Esse é o caminho da bênção para a nossa vida. これが私たちの人生の祝福の道なんです。 É através disso que o cristão ele vai se fortalecendo. それによってですね、クリスチャンは力づけられるのです。 O Senhor vai trabalhando em nossas vidas. 主は私たちの人生に働き O 始 Senhor め vai るのです。 curando as nossas vidas. 私たちの人生を癒し始めま E す。 vai nos preparando para que nós possamos ser pessoas
eficazes. で、私たちがですね、人々にですね、本当になるようにですね、私たちをですね、変えていくのです。 Gaio era um homem que obedecia a Deus. ガイオはですね、神様に従うものでした。 Nem sempre obedecer a Deus é fácil. で、神様に従うことはですね、いつも簡単ということではありません。 Obedecer a Deus muitas vezes vai confrontar você. で、神様をですね、従うということはですね、自分をですね、すごく攻撃する場合があります。 Porque nem sempre aquilo que Deus te propõe é aquilo que você quer. で、神様がですね、与えるものはですね、いつも自分が望むものばかりではないからです。 Mas nós precisamos estar rendidos à plena vontade de Deus. しかし私たちはですね、神の御心にですね、従う姿勢であるべきなのです。 Entenda que o melhor de Deus é melhor do que os teus planos. で、神様のですね、最善はですね、自分たちの最善以上であることを理解しなければなりま É せん。 como se nós falássemos, Senhor, seja feita a tua vontade, それはですね、神様、あなたの御心がなされますようにと言いながら、 não a minha, ね、それは私の御心で não はなく aquilo que て、 eu quero, 私の欲しいことでは não なく aquilo て、 que eu desejo, 私の望むことだけで mas な que くて、 teu plano se estabeleça na minha vida. あなたの計画が私の人生のですね、歩みとなるよう Abro に、 mão dos meus planos para viver o seu plano, 自分 Senhor. の計画を手放しですね、あなたの計画を生きますと、 Isso é obedecer a Deus. これは神様に従うということです。 Muitas vezes você obedecer a Deus vai gerar confronto. で、神様に従う場合ですね、多くの場合ですね、混乱をですね、招く場合もあります。 Muitas vezes você vai ser perseguido porque você obedece à palavra de Deus. で、神の言葉に従うからこそですね、迫害を受ける場合もあります。 Nós falamos de Daniel, por ele ser fiel a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. で、ダニエルはですね、神に忠実がゆえにですね、ライオンのですね、ホラーに入れられてしまいました。 Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo porque eles obedeceram a Deus. で、サデラク、シャデラク、アベデネグロはですね、彼らもですね、神様に従うがゆえにですね、彼らもですね、炉に入れられて A しまいまし igreja た。 primitiva ela foi perseguida porque eles obedeceram à palavra de Deus. 初代教会もまたですね、神様に従うがゆえにですね、迫害を受けてしまいました。 Mas em todo momento Deus cuidou dos seus filhos. しかしですね、すべての時においてですね、神は自身の子たちをですね、守られたのです。 Deus deu livramento a eles. で、神様はですね、彼らにですね、逃げ道、解放を与えられま Deus し os た。 fortaleceu. で、神様は力を与えられました。 Deus esteve com eles em todo momento. で、神様はですね、すべての時ですね、彼らと共にありました。 Porque o caminho da obediência é o caminho que nos leva sempre na presença do Senhor. なぜならですね、神様に従う生き方というのはですね、いつも神の御前にですね、連れていくことだからです。 Gaio era um homem que vivia na presença e na vontade de Deus. で、ガイオはですね、神様の御心、身思い、計画の中に生きるものでありました。 Nós vivemos em um tempo onde as verdades se relativizaram. で、私たちはですね、今生きている時代はですね、その真理が曲げられた時代です。 Nós vivemos em um tempo de muita confusão. で、多くの混乱がですね、ある時代です。 É por isso que nós precisamos conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. だからですね、私たちは神の真理、神の言葉を知る必要があるのです。 A verdade, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre todas as coisas. で、神この真理こそがですね、すべてに勝る、真理なのです。 Nós devemos estar prontos a seguir a verdade, custe o que custar. で、私たちはですね、何がかかろうとですね、神の真理を歩む準備がする必要があります。 Pedro e João eles disseram: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. で、ペテロとヨハネはですね、言われましたです。人々にですね、従うより神に従う方が良いと。 Esteja sempre pronto a obedecer a palavra de Deus. で、神に従うですね、神の言葉に従うですね、準備をいつも持っていてください。 Acima daquilo que você quer, obedeça a palavra de Deus. で、自分の欲しいもの以上にですね、神の言葉に従ってください。 Acima daquilo que o mundo te diz que é, obedeça a palavra de Deus. 世の者たちがですね、あなたがそうだと言われること以上にですね、神の言葉に従ってください。 Acima do que muitos estão fazendo, decida obedecer à direção da palavra de Deus. 多くの者たちがですね、やっていること以上にですね、神様の言葉にどうか従って生きてください。 Gaio era um homem que decidiu viver a palavra de Deus. で、ガイオはですね、神の言葉を生きる決断をしたものでした。 Praticou a palavra de Deus. そして神の言葉をですね、訓練したものでした。 Que nós podemos ser assim, queridos. 私たちもそのようでありますように。 João estava muito feliz ヨハネはですね、それにとても喜びにあ porque ふれて ele いま viu した。 como Gaio estava cada vez mais fortalecido em Deus. で、ガイオがですね、日に日にですね、神様に力づけられているのを見たからです。 Ele estava firmado na palavra de Deus. 彼は神の言葉にですね、つながっていたからです。 A palavra de Deus é a base para a vida cristã, queridos. で、神の言葉はですね、クリスチャンのですね、土台なのです。 Versículo 5. で、5節です。
A Bíblia nos diz assim: amados, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos. E isto faz mesmo quando são estrangeiros. で、愛する者よ、あなたが兄弟たち、しかも旅先にある者に尽くしていることは、皆真実な技である。 Queridos, a Bíblia diz que Gaio era um homem fiel. で、神の言葉によればですね、ガイオはですね、忠実なものでした。 E fidelidade vai além daquilo que os olhos podem ver. で、忠実というのはですね、目で見えること以上にですね、物事を見せま Essa す。 palavra fidelidade, do grego pis, significa você ser fiel mesmo quando a pessoa não está te vendo. で、この忠実というこの言葉はですね、ヘブライ語でですね、人々が見えないレベルにおいてですね、忠実であることだとですね、教えるわけです。 Vai além daquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é. 自分のことをやること以上にですね、自分がそうであるということが大事だということです。 Essa fidelidade está fundamentada no temor que você tem a Deus. で、この忠実さはですね、あなたが神に持つですね、恐れをですね、土台にしています。 E no entendimento que você tem da missão que você tem. の entendimento que você tem da sua missão. で、それはですね、自分の使命だということをですね、使命を持っているという理解にあるのです。 Por você entender quem é Deus. で、神が誰であるかを知りながら、 E que você tem uma missão. そして自分に使命があるということを理解して、 Ser fiel a essa missão. で、そしてその使命に忠実であるということ Isso です。 envolve, é como se fosse o relacionamento de um homem com uma mulher. で、これは No です casamento. で、結婚においてるですね、男女のですね、関係に表されます。 Quando você entende o seu papel, で、自分の役割を知るとき、 no temor a Deus, で、神を恐れながら、 o marido vai ser fiel à esposa. で、旦那はですね、妻に対してですね、忠実になります。 Quando a esposa entende o seu papel diante de Deus, で、女性がですね、神の前にですね、自分の忠実さを知るとき、 essa mulher vai ser fiel ao seu marido. ごめんなさい、恐れを知るときですね、旦那に対してですね、忠実になります。 Nós demonstramos a nossa fidelidade, queridos, quando o outro não está vendo. で、私たちの忠実さをですね、見せるのはですね、それはですね、相手が見ていないときなんです。 Ser fiel diante dos olhos do outro é fácil. で、人々の目、相手の目の前でですね、忠実であるのはですね、簡単なんです。 Mas ser fiel quando os olhos não veem, quando ninguém está vendo, essa é o lugar onde nós manifestamos a nossa verdadeira fidelidade. で、その相手がですね、見ていないときこそですね、私たちが本当の忠実をですね、表すタイミングなん Ser です。 fiel aqui a Deus aqui é fácil nesse ambiente. で、この場所ですね、この皆さんの前でですね、忠実を表すのはですね、簡単です。 Mas e quando ninguém está vendo? しかし誰も見ていないときはどうでしょ É aí que nós manifestamos a verdadeira fidelidade. う。で、そこでこそですね、私たちはですね、本当の忠実さを見せれるのです。 Nós manifestamos o caráter, で、私たちはですね、 quem そう nós somos. 私たちが何であるかという性質をですね、見せるわけです。 Mas Gaio era um homem fiel. で、ガイオはですね、忠実なるものでした。 Ele fazia tudo o que ele devia fazer. 彼はですね、自分のすべきことをですね、すべて行ったので Não す。 porque era uma obrigação, で、それはですね、強制的だから、強制されるものだからではありません。 mas fazer tudo aquilo que ele fazia fazia parte do que ele era. で、彼はですね、彼の行ったすべてがですね、彼のですね、一部であることを理解していたのです。 Gaio não foi um homem grande diante dos homens, で、ガイオはですね、人々の目にあってですね、とても偉大な人のようには見られ mas てい foi ませ um ん。 homem que fora reconhecido diante de Deus. しかしですね、神の目に留まったですね、人でした。 Fora fiel diante de Deus. で、神の前にですね、忠実なものでありまし A た。 Bíblia nos diz que um dia nós estaremos diante do Senhor, で、聖書によればですね、いつか私たちはですね、主の前にですね、立てられる時があると。 que nós possamos ouvir de Deus, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. で、それはですね、私たちがですね、神に忠実であったかを見られですね、小さなものに忠実だったものは多くを任されるとあります。 Então Gaio era um homem fiel. で、ガイオはですね、忠実なるものでした。 Que sejamos homens e mulheres fiéis a Deus. だからですね、私たちも神に対してですね、忠実なるものでありますようにと。 Fiéis à missão que Ele tem concedido a nós. で、私たちに与えたその使命に対してですね、忠実でありますようにと。 João ele fala assim: você procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. で、そしてですね、ヨハネは言われるわけですね。ですね、あなたがですね、兄弟たち、しかも旅先にある者たちに尽くしていることをですね、知っていると。Faça tudo aquilo que você deve fazer.
あなたがですね、行えることすべてをですね、どうか行ってください。 não por obrigação, で、それはですね、強制としてではなくて、 mas porque você é assim. で、自分がそうであることを理解してい Você é る。 uma pessoa que tem o caráter de Deus hoje na tua vida. 今自分の人生にですね、神の性質をですね、持ったものであることを知りながらです。 Versículo 5, vamos começar a ler novamente esse versículo até o 7. Fala assim: で、5節からですね、もう一度7節まで読みます。 Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. 5節から8節ですね。愛する者よ、あなたが兄弟たち、しかも旅先にある者に尽くしていることは、皆真実な技である。彼らは諸教会であなたの愛について証しをした。それらの人々を神の御心にかなうように送り出してくれたら、それは願わしいことである。彼らは皆のために旅立ったものであって、異邦人からは何も受けていない。それだから私たちは真理のための道路者となるように、こういう人々を助けなければならない。 Aqui, João está falando de uma outra qualidade de Gaio. で、ここではですね、ヨハネはですね、ガイオのですね、別のですね、質について語っています。 Ele diz que Gaio é um cooperador da verdade, como está escrito no versículo 8. で、8節に書いてあるようにですね、彼はですね、真理のためのですね、人々を助ける者、道路者であるとあります。 Ou seja, Gaio ele estava manifestando hospitalidade para com aqueles missionários que estavam passando por lá. で、ガイオはですね、その地域をですね、通られるですね、者たちのためにですね、それをもてなしをですね、与えていたとあります。 E a igreja primitiva ela cresceu muito dessa forma. で、初代教会はですね、そのようにですね、とても成長しました。 As igrejas eram pequenas, で、教会たちはですね、とても小さかったですけど os も。 missionários vinham de outros lugares e se hospedavam na casa desses irmãos. で、そして宣教師たちはですね、訪れてですね、その兄弟たちのですね、家にですね、泊まっていたわけ E です、 ali ね。 eles eram cuidados. で、そこでですね、もてなされていたわけ Tinham です。 lugar para dormir, 寝る場所も与えられて、 tinham comida, alimentação. そしてですね、食料も与えら Para れ que て、 nesse tempo que eles estivessem ali na cidade ou na região pregando, eles pudessem ter todo esse amparo. で、それはですね、彼らがですね、そのエリアに対してですね、いる間ですね、彼らがですね、その宣教ができるように支えられていたわ Que けで nos す。 ensina, queridos, que nós também hoje nós precisamos estar prontos a sermos servos uns dos outros. で、これはですね、私たちに教えるのはですね、私たちもですね、互いに使い合うことが必要であるということです。 Sermos instrumentos de Deus para que a verdade seja propagada ainda mais. で、神の楽器として、器としてですね、神の真理がですね、もっと語られるようにですね、使われる必要があるということ Isso で nos す。 faz pensar o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que cada vez mais o evangelho seja propagado. で、これは私たちに考えさせるわけですね。どうすればですね、もっと神の福音がですね、伝えられるようになるのかをですね、考えさせられるわけ Qual é で o す。 meu papel? O que eu preciso fazer para que mais japoneses venham conhecer sobre Jesus? 私の役割は何であろうが、日本人がもっとイエス様のことを知るのためにはどうしたらよいのかと。 É nos disponibilizarmos diante de Deus e falar: Deus, o teu servo está aqui para servir. で、これは神の前に自身を置いてですね、あなたのしもべは使えるためにここにいますという時なのです。 Queridos, é tempo de servir ao Senhor. 神様に使える時なんです、今は。 Nós estamos diante de uma sociedade que vai se perdendo a cada dia. で、私たちはですね、日々自分たちの命を失っていくですね、人々のおる、ね、時代を生きています。 Entenda, a nossa missão ela é urgente e muito importante. 私たちのですね、使命というのはですね、とてもですね、早急なですね、必要性のあるものなんです。 Mas Jesus diz: しかし、イエス様は言われました。 grande é a seara, porém poucos são os que trabalham. で、収穫は多いがですね、働き人は少ないと言われているのです。 João viu em Gaio um homem que era cooperador. で、ヨハネはですね、ガイオにですね、ガイオがそのような助け人だと見たのです。 É tempo de sermos cooperadores da verdade. で、私たちはですね、この真理のですね、道路者となる時なのです。 É tempo de servirmos a Deus. 神様に使える時なので É す。 tempo de nós nos dispormos nas mãos de Deus para que nós sejamos
cooperadores. では、これは私たちがですね、神の前に自身を置いてですね、同労者となる時なのです。 Tem muito trabalho, 働きはたくさんあるので há す。 muita coisa para ser feita. 多くのなされるべきことがあるのです。 Várias áreas da igreja precisam e podem ser ativadas. で、教会のですね、いろんな部分においてですね、支えが必要なんです。 Vários lugares onde nós podemos fazer estudos. で、いろんな場所において私たちはですね、勉強会はされる必要があります。 Nós temos lugar em Nara que está aberto para que nós comecemos outro grupo de estudo lá em Nara. で、今ですね、奈良にですね、新しいグループのですね、勉強会を始めるためのですね、機会が与えられています。 Precisamos de obreiros, で、私たちはですね、羊たちが必要なんです。 pessoas disponíveis で、それらに対して使える準備のある人た e ちが com disposição para fazer. で、そしてそれをやるというですね、に使える人たちが必要なんです。 Precisamos de cooperadores da verdade, この queridos. 真理の同労者たちがですね、必要なのです。 O povo sem Deus está perdido. で、神なしのですね、人々はですね、失われているのです。 Aqueles que não conhecem ao Senhor estão condenados. で、主を知らない人はですね、裁きに遭うのです。 Mas eu e você, nós temos uma mensagem, nós temos boas novas de Deus para essas pessoas. しかし私たちにはですね、与えられた素晴らしいメッセージを手に持っているのです。神の福音を伝えるという使命があ Paulo るの fala で em す。 Romanos, como vão crer se não há quem pregue? で、パウロはですね、言うのです。ね、人々はどうやって信じるのか、伝える者がいないのに。 Deus deixou essa missão para nós. で、神様はですね、この使命を私たちに与えられたのです。 Nós temos a missão, queridos, de levarmos o evangelho do Senhor aos ouvidos das pessoas. で、私たちはですね、神の福音をですね、人々の耳に届けるですね、役割を与えられているので Que す。 nós sejamos participantes desse processo. で、私たちはですね、このプロセスのですね、一部となれますようにと。 Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. で、人々のですね、罪をですね、打ち明けさせるのはですね、聖霊なんです。 Quem vai fazer a palavra descer ao coração da pessoa é o Espírito Santo. で、神の言葉がですね、心にまで及ばせるのはですね、聖霊なんです。 Mas a missão de levar a palavra ao ouvido das pessoas, Deus deixou para nós. しかし神の言葉をですね、人々の耳まで届けるですね、役割はですね、私たちの使命なんです。 João estava falando que Gaio era uma pessoa que cooperava para que a verdade fosse proclamada. で、ヨハネはですね、この同労者となってですね、神の福音が、真理がですね、語られるですね、同労者となったとあります。 O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? で、私たち、そしてですね、皆さんはですね、何をするべきでしょうか。 Como nós podemos cooperar, por exemplo, para que a verdade chegue ao coração das crianças? で、この子供たちにですね、この真理が届くようにですね、私たちはどのようにですね、これに参加することができるでしょうか。 Como nós podemos cooperar para que a verdade chegue no coração dos jovens? この若者たちにですね、真理が届くためにはですね、私たちはどのようにその参加できるでしょう Nós か。 vivemos em tempo de grandes desafios. で、私たちはですね、とても大きな挑戦的な時代を生きています。 Há poucos anos atrás, で、数年前はですね、 nós víamos pais sempre interessados, buscando Bíblias infantis ou material de história bíblica infantil para ler ou passar para os seus filhos. ね、両親たちがですね、自分の子供たちにですね、神の言葉を伝えるのにですね、とても頑張ってですね、いろんな教材をですね、いろんなものを持ってですね、子供たちにですね、与える、ことに必死でした。 Os pais tinham essas Bíblias infantis na sua casa. で、親たちはですね、この子供たちのための聖書をですね、たくさんですね、持っていま E し os た。 filhos ficavam esperando a noite para ouvir as histórias bíblicas. そして子供たちはですね、この聖書の物語を聞けるようにですね、毎晩楽しみにしていたでしょう。 Hoje as crianças estão entregues aos smartphones. しかしですね、今の時代にあっては子供たちはですね、スマートフォンにですね、その命をですね、預けられてしまっています。 Como nós podemos cooperar para que essa realidade seja mudada? で、このですね、この事実がですね、変えられるためにはですね、私たちはですね、どのように参加できるでしょうか。 Os desafios são grandes. これらの挑戦はとても大きなものです。 Mas se cada um de nós se disponibilizar como cooperador da verdade, queridos, nós podemos fazer sim um ótimo trabalho. しかし私たち一人一人がですね、この真理が伝えられるための同労者とですね、なるのであればですね、これは可能になること O なんで Senhor す。 vai nos ajudar. 主が私たちを手伝われるのです。 O Senhor com certeza vai nos ajudar. 主は必ず私たちを手伝われるのです。 Vidas serão impactadas. 命はですね、衝撃を受けて変えられま Vidas す。 serão transformadas. 人生はですね、変えられていくのです。 Mas nós precisamos de ajuda. しかし私たちにはですね、支えが必要なんです。 Gaio era um grande ajudador. で、ガイオはですね、助ける Era もの um でありました。 cooperador. 同労者だったのです。
que nós precisamos é nos entregar a isso. で、それは私たちもですね、そうなるということが大事なんで Gaio す。 não foi um homem muito conhecido. で、ガイオはですね、とてもですね、有名に知られたものではありませんでした。 Ele fez o que ele tinha que fazer. しかし彼はですね、やるべきことをですね、行い続けた Ele もの não でし foi た。 grande diante dos homens, 人々の前にですね、とても有名なものではありませんでした。 mas era um homem conhecido por Deus. しかし神様から知られていたものでした。 Sejamos assim, queridos. 私たちもそのようになりましょう。 Cristãos que fazem a diferença. 変化を、違いを見せるですね、クリスチャンとなれますように。 Primeiro, ame. まず一つ目ですね、愛してください。 Tenha um relacionamento poderoso, caudaloso com Deus. 神様とですね、圧倒的な親密な関係を持ってください。 Seja obediente à palavra de Deus. 神の言葉にですね、従うものであってください。 Seja uma pessoa fiel 神様に忠実なものであってください。 e coopere com a verdade de Deus. そして神の真理のですね、同労者となってください。 Em nome de Jesus, Deus vai usar a tua vida. イエスの名によって神様は皆さんの Deus 人 vai 生を用い usar られ a ま tua す。 vida. 神様は皆さんの人生を Em 使わ nome れま de すから、 Jesus, イエスの名によって。 vidas serão transformadas. で、そしてですね、命たちはですね、 Vidas 変化を受け serão ます。 salvas 命たちは救われるので pela す。 graça do Senhor. 神の恵みによって、 Seja um instrumento de Deus. 神のですね、用いられるですね、器、楽 Em 器となっ nome て de ください。 Jesus. イエスの名によって。 Amém? Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. 皆さん目を閉じてください。お祈りしたいと思います。 Glórias a Deus. Gaio, ele fez o que ele podia fazer no tempo em que ele viveu. ガイオはですね、自分が生きた時にですね、自分のできるべきことをですね、すべて行いました。 Não deixe para depois o que você pode decidir agora. あなたがですね、決断できるこの瞬間をですね、後回しにしないでくだ Não さい。 espere que outros façam aquilo que você deve fazer. あなたがすべきことをですね、他の人にですね、させるようにしないでください。 Deus já tem te dado a provisão que você precisa para realizar a obra que ele tem te dado. で、神様はですね、あなたがですね、なすべき使命のためにですね、必要なものをすでに備えています。 Não espere mais. もう待つのはやめてください。 Ainda há tempo. まだですね、時間があります。 Ore. 祈ってください。 Se disponibilize nas mãos de Deus. 神の御前にですね、自分をですね、置いてください。 Diga a Deus o que eu posso fazer, Senhor. 神の前に置いてですね、神を私はどうすればよいのかと。 Como eu posso vencer esse desafio? この挑戦に私たちはどのように勝利することができるかと。 Clame a Ele, faz-me, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. 神の前にどうか私をですね、楽器として器として使ってくださいと求めてください Quero。ser um cooperador da verdade. 私は真理の同労者となりたいと求めてください。 Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. 愛しき聖なる父をですね、あなたをですね、感謝します。 Obrigado, Deus, pelo teu grande amor pelas nossas vidas. あなたの大きな愛がですね、私たちの人生にあることに感謝します。 Ó Deus, nós lemos esse texto e nós vemos que o Senhor se compadeceu daquela pequena igreja, Senhor. で、私たちはですね、この聖書箇所を見ですね、あなたはですね、小さな教会にですね、気にかけたとあるように分か Os りま teus す。 olhos estavam voltados, Senhor, para as dificuldades daquelas pessoas. あなたの目はですね、彼らにですね、気にかけるようにですね、最後まで見ておられたと分かります。 E o Senhor as socorreu, mostrou-lhes o caminho, meu Pai. そして主はですね、そこにですね、行き、そしてその道を示された。 Mas não somente isso, Senhor, os seus olhos estavam atentos para aqueles que estavam servindo a Ti. で、それだけでなくですね、あなたはですね、あなたに使えるものにですね、目を向けておられたと。 E eu sei que hoje não é diferente. そして今日もですね、そのものであると信じていま O す。 Senhor tem estado atento às nossas necessidades. あなたは私たちの必要に目を向けておられると知ります。 E o Senhor tem estado atento, Senhor, ao nosso serviço. 主は私たちのですね、役割や働きにですね、目を向けていると信じています。 Ajuda-nos, Senhor, a servirmos a Ti melhor. あなたにですね、最善を尽くして使えることができるように手伝ってください。 Ajuda-nos, Senhor, a termos um relacionamento com o Senhor muito mais poderoso ainda. もっとですね、力強くあなたとの親密な関係が持てるようにも、どうか手伝ってください。 Que o Senhor venha prosperar cada vida aqui, Senhor. で、ここにあるですね、魂たちをですね、主をどうか栄えさせま Que o すように。 Senhor venha encher, Senhor, cada vida de saúde aqui neste lugar. ここにいるですね、すべての者たちにですね、どうか
が健康で溢れるようにと。 Senhor, que o Senhor venha fazer o nosso coração transbordar do teu amor em nome de Jesus. どうか私たちの心をですね、あなたの愛で溢れるようにと願い求めます。 Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti que sejamos filhos obedientes à Tua palavra. イエスの名によって感謝します。どうか私たちがですね、あなたの御言葉にですね、忠実なしもべとなれますように。 Não que não somente venhamos ser obedientes, mas que nós venhamos proclamar a Tua palavra. ただ私たちが忠実なだけでなくですね、さらにはあなたの御言葉を語るものとなれますように。 Que sejamos fiéis ao Senhor. 私たちがですね、主に対して忠実でありますよう Para に。 isso, transforma a nossa vida, nosso coração. そのためにどうか私たちのですね、心、魂とどうかを変えください。 Que seja encontrado em nós o caráter de Cristo. 私たちのですね、中にですね、キリストの性質が現れるようにとしてください。 Deus, e que o Senhor encontre aqui neste lugar 主がですね、私たちを見つけられますように。 cooperadores da verdade. 真理の道路者である私たちを。 Homens e mulheres que se disponibilizem nas tuas mãos. あなたの御手にですね、自身を置く者たちをですね、神をあなたが見つけられますように。 Como agentes de salvação nesse tempo em que nós estamos vivendo. 私たちが生きているこの時代においてですね、救いを与えるものとなれるように。 Agentes da tua salvação para as crianças. あなたの救いをですね、小さな子供たちに向けれるように。 Agentes da tua salvação para os jovens. あなたの救いをですね、若者たちに届けるものとなれるように。 Agentes da tua salvação para os idosos. あなたの救いをですね、年配者のもとに届けれるようにと。 Agentes da tua salvação, Senhor, para os casais. あなたの救いをですね、夫婦に届けれるものとなれるように。 Ajuda-nos, Senhor. 私たちを手伝ってください。 Capacita-nos, Senhor. 私たちを用いてく Em ださい。 nome de Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti. イエス・キリストの名によってですね、私たちはあなたに叫び求めます。 Fortalece cada um dos Teus filhos. あなたはこの一人一人をですね、どうか力づけてくださ Que い o。Senhor encontre aqui 主が私たちを見つけられるように、 cristãos que fazem a diferença. 変化を与えるクリスチャンを見つけられますよう Em に、 nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Pai. イエスの名によってですね、祈り、感謝いたしま Em す。 nome de Jesus, イ amém. エスの名によって祈ります。アメン。 Aleluia. アメン。ハレルヤ。 Glórias a Deus, amém. アメン。 Louvado seja o Senhor. 主に賛美が捧げられますように。